मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 चलीथिला घमाघट लड़ई मोदी पई 4.5 घंटा टलिला युद्ध। रूसिया यूक्रेन युद्धर घनाघन भितरे 4.5 घंटा विराम निशब्द युद्ध भूमि हेले युद्ध विराम मुख्य नायक किए जानिछंती से हेउछंती आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एकथा आमे कहूनु कहउछंती आम देशर खोद प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विराट युद्ध भूतरे 4.5 घंटा किछि कम नुहे जेउ समय अटकी जाइथिला रूसिया यूक्रेन युद्ध। 2022 मसिया फेब्रुआरी रूसिया यूक्रेन युद्ध आरंभ होइथिला। एई समय बहु भारतीय छात्र छात्री यूक्रेन ने रही अध्ययन करुथिले। सेठाकार युद्ध परिस्थिति को देखि भारत रे थिबा सेमानक अभिभावक चिंता बढ़ी जाइथिला। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुताबक अभिभावक मानकर एक प्रतिनिधि एनेई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिथिले और यूक्रेन छात्र छात्री को सुरक्षित भाव फेराई आनिबा को अनुरोध करिथिले। एहा परे तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की को जोगाजोग करथिले। पड़े 4.5 घंटा पई चलीथिला भयंकर युद्ध बंद होइथिला और 22,000 ऊर्ध्व भारतीय छात्र छात्री भारत को सुरक्षित भाव प्रत्यावर्तन करथिले बोली प्रतिरक्षा मंत्री कहिसंती। नंबर 2 ममतांक गडरे मोदींक रणहुंकार। लोकसभा निर्वाचन द्वितीय पर्याय मतदान चलथिबा बेले पश्चिमबंग मालदा ठारे एक साधारण सभा को संबोधन करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एई समय ममतांक गडरे रणहुंकार दैसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती जे बंगलारे बीजेपी विकास कार्य करुथुबा बेले टीएमसी सरकार दुर्नीति करुछंती। प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती जे एपरि एक समय थिला जेतेबेले बंगला समग्र देश को विकास को आगे नैथिला। एबे किंतु प्रथमे वामपंथी और परे टीएमसी बंगलार महानता को आघात करिसंती। मोदी कहिसंती जे टीएमसी रो राजनीति समय बंगलारे केवल गोटिए जिनिस चलीछि ता हेउछि 1000 कोटी टंकार मूल्यर स्काम शारदा चिटफंड दुर्नीति पशुचोरा चालान राशन घोटाला कोइला दुर्नीति इत्यादि। दुर्नीति टीएमसी करुछि किंतु फल भोगुछंती बंगलावासी। एठारे एपरि कोनोसी कार्य नहीं जहा बिना लांचरे करा जाइथाय। नंबर 3 प्रचार बेले पांडियान को हेलिकॉप्टर जांच करे फ्लाइंग स्क्वाड। 5टी अध्यक्ष वीके पांडियान को हेलिकॉप्टर जांच। उमरकोट रे हेलिकॉप्टर जांच कले मजिस्ट्रेट और पुलिस। निर्वाचन प्रचार पई जाइथिबा बेले पांडियान को हेलिकॉप्टर जांच करिसंती फ्लाइंग स्क्वाड। हेलिकॉप्टर जांच नै फ्लाइंग स्क्वाड मुख्य प्रतिक्रिया रखिसंती। से कहिसंती प्राय 20-25 मिनिट हेलिकॉप्टर जांच हैला किंतु हेलिकॉप्टर रु किछि मिलिलानी बोली सूचना दैछंती फ्लाइंग स्क्वाड मुख्य। सेपटे मुख्यमंत्री 2टी आसन लड़िबा प्रसंग रे टार्गेट करिछि भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री को टार्गेट करिसंती बीजेपी नेता समीर महांती। गुमास्ता रिमोट कंट्रोल ले चलीछि राज्य सरकार। विपद रे गणतंत्र सभा रे केवल गोटिए नेता रहउचंती बोली से कहिसंती। नंबर 4 जळुछि सारा ओडिशा 2:30 रे 43 डिग्री टपिला ताती। राज्य रे जारी रहिछि प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह। शुक्रवार अपराह्न 2:30 रे 43 डिग्री टपिछि पारद। 43.5 डिग्री सह झारसुगुडा सबुठु उत्तप्त सहर पालटिछि। सेपरि संबलपुर हीराकुद रे 43 डिग्री राउरकेला रे 42 केउंझर 41.8 चांदबाली 41.6 भुवनेश्वर रे 40.5 डिग्री पारद रेकर्ड करा जायछि। अन्य पक्षरे आगामी 5 दिन जाय राज्य रे ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी राज्यर अधिकांश जिल्ला को रेड अलर्ट जारी करा जायछि। उत्तर आभ्यंतरीण उपकूल ओडिशा समेत राज्यर अधिकांश जिल्ला को सतर्क सूचना जारी करा जायछि। आभ्यंतरीण ओडिशा रे 45 किंबा ताठारु अधिक तापमात्रा रेकर्ड होबार संभावना रहिछि। दिन 11 रु 3टा भितर बाहर को बाहरिले आवश्यकीय पदक्षेप ग्रहण करने को परामर्श दैछंती पाणीपाग विभाग। नंबर 5 ओडिशा रे द्वितीय पर्याय भोट पई प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। आसंता मे 20 रे ओडिशा रे हेबो द्वितीय पर्याय भोट। एथिपई विधिवत भाव रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। सुंदरगढ़ बलांगीर आस्का कंधमाल बरगढ़ पई विज्ञप्ति जारी होइछि। सूचना अनुसार ओडिशा रे द्वितीय पर्याय रे बरगढ़ सुंदरगढ़ बलांगीर कंधमाल आस्का लोकसभा आसन और एहा अंतर्गत 35 टी विधानसभा आसन ने निर्वाचन हेबो। एथिपई आज ठारू नामांकन पत्र दाखल करिबा आरंभ करा जिबाकू एही विज्ञप्ति घोषणा होइछि। शुक्रवार ठारू मे 3 तारिख मध्य रे आशायी प्रार्थी माने नामांकन पत्र दाखल करि परिबे। मे 4 तारिख रे नामांकन पत्र रो जांच करा जिवो। मे 6 रे नामांकन प्रत्याहार और 20 तारिख रे मतदान हेबो बोली एही विज्ञप्ति रे प्रकाश पाइछि। नंबर 6 टी20 विश्वकप रो ब्रांड एम्बेसडर हेले युवराज सिंह। जून मासरु आरंभ हेतुबा टी20 विश्वकप रो ब्रांड एम्बेसडर भाबे आईसीसी टीम इंडिया रो किंबदंती क्रिकेटर युवराज सिंह को नियुक्त करिछि। अमेरिका वेस्ट इंडीज रे आयोजित हेबाकु थिबा विश्वकप को आउ 36 दिन बाकी थिबा बेले आईसीसी पक्षरु एपरि पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। 2007 टी20 विश्वकप रो प्रथम संस्करण भारत जीतिथिबा बेले युवराज 6 बॉल ले 6 छक्का मारी रेकर्ड करिथिले। एबे से ब्रांड एम्बेसडर भाबे नियुक्त पाइथिबारु अमेरिका रे हेबाकु थिबा प्रमोशनल कार्यक्रम रे भाग नेबे। एथिसह जून 9 रे बहु प्रतीक्षित भारत पाकिस्तान मैच मध्य से प्रमोशन करिवे। एपरि नियुक्ति परे युवराज कहिसेंती टी20 विश्वकप रे किछि स्मरणीय मुहूर्त मोर मने पड़ी जाउछि।
ଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 6 ଛକା ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ସଂସ୍କରଣର ଅଂଶୀଦାର ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ। ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେବ। ନମ୍ବର 7 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବିକାଶ କାମର ହିସାବ ଦେଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଶୁକ୍ରବାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉମରକୋଟ ଝରିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳର ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଭୋଟ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। 90% ଭୋଟରେ ଜିତାନ୍ତୁ। ଏହି ସଭାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜନସାଧାରଣ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଭାଷାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ରାଗ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ମା ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟକିଛି ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା। ପଦ୍ମପୁର କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ହେଲାନି? ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲାନି? ଏସବୁ ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ କୋଉ କୋଉ ସାଂଘାତିକ କଥା କହିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ। ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣାକୁ ସେ ଅଟକାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟୁକୁନି ସାହୁ ଜିଲ୍ଲା କରିପାରିଲେନି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଧହୁଏ ସେଦିନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଭାବନା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯଦି ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେବ ଆଉ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ନ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଧା ଯାଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଦେଲେନି। ନମ୍ବର 9 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ମାରିଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭୋଟର ଭେରିଫାଏବୁଲ ପେପର ଅଡିଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ ଭିଭିପିଏଟି କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହା ସହ ବାଲଟ ପେପରରେ ଭୋଟିଂ କରିବାକୁ ନେଇ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦେଶକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ। ବିହାରର ଆରାରିରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମୁହଁରେ କଡା ଚାପୁଡା ମାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଶେଷ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 61% ମତଦାନ। ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 61% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ତେବେ କେତେକ ବୁଥରେ ଲୋକେ ଏବେ ବି ଧାଡିରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଜାରି ରହିଛି। ଫଳରେ ଚୂଡାନ୍ତ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ତ୍ରିପୁରାରେ ସର୍ବାଧିକ 76.2% ମତାମତ ହୋଇଛି। ଏହା ତଳକୁ ମଣିପୁର 76.1% ଭୋଟ ହୋଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ 72.1% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମରେ 70%ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 13ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 88ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହୋଇଛି।